الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग़ना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله पहली रकात में सजदा तिलावत है। अल्लाहु अकबर
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا
ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك. أنت الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت السماوات والأرض أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى
رحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ترضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا عند ختم كتابك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث
برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك.
إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم أرضهم وارض عنهم. اللهم طهر قلوبهم من النفاق. اللهم ثبت أقدامهم عند لقاء أعدائك. اللهم ثبت أقدامهم عند لقاء أعدائك. اللهم ثبت أقدامهم عند لقاء أعدائك. اللهم طهر قلوبهم من النفاق. اللهم وفقهم لما تحبه وترضى من القول والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والقاديانيين والمنافقين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وفل حدهم ونكس أعلامهم، وأنزل بهم رجزك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا الحق والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة
الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. या अल्लाह अपने फजल करम से हमारे तमाम सगीरा कबीरा दिन में किए रात में किए जिस्म के जिस उज़्व से किए गुनाह हैं या अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे मर्दों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मुर्दों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मुसलमान औरतों और मर्दों के गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम बालिगीन मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से हर किस्म के गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो हम में परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों का ख़ातिमा फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको जायज़ पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जो रोज़गार जिनका मुयस्सर है या अल्लाह उनको हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हलाल पहनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हराम बातों हराम कामों से या अल्लाह हम सब को बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों से बचने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह जो कुरान पढ़ा गया है या अल्लाह अपने फजल करम से जो इसमें हमसे कोताही हो गई हो उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह जो गलती रह गई हो उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह हर किस्म की चूक को माफ़ फरमा। या अल्लाह कुरान को बेहतर से बेहतर पढ़ने की हम सब को तौफ़ीक़ नसीब फरमा, ख्वाह उलमा हो या हुफ़्फ़ाज़ हो, अवाम हो या कोई हो। या अल्लाह सबको कुरान मजीद अच्छे तरीक़े से पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से इस मुल्क में अमन का बोल बाला फरमा, इस शहर में अमन का बोल बाला फरमा। या अल्लाह इनफरादी तौर पे अमन का बोल बाला फरमा, इज्तिमाई तौर पे अमन का बोल बाला फरमा। या अल्लाह इनफरादी इस्लाह की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा, इज्तिमाई इस्लाह की तौफ़ीक़ हमें नसीब फरमा, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर कि या अल्लाह पर अमल नसीब फरमा। या अल्लाह हमसे अब तक दीन के मामले में जो बगावत होती रही या अल्लाह दीन के मामले में जो कोताहियाँ होती रहीं या अल्लाह उन तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह अब तक हम तुझसे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तेरे कुरान से तेरे दीन से ज़बानी मोहब्बत करते रहे। या अल्लाह अब हम सबको अमली मोहब्बत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह हक़ को हक़ समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह बातिल को बातिल समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह कुफ्र को कुफ्र समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, फ़िस्क़ को फ़िस्क़ समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से हम सबको अपनी औलाद की, अपनी बहन भाइयों की या अल्लाह अपने मातहतों की इस्लामी तरबियत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह यह चंद साअतें रह गई हैं या अल्लाह अपने फजल करम से
हमें लेकिन तुझसे मांगना नहीं आ रहा। या अल्लाह तू हमें मांगना सिखा दे। या अल्लाह जो मांग रहे हैं उसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सब के हक़ में कबूल फरमा ले, इस शहर के हक़ में कबूल फरमा ले, इस इलाके के हक़ में कबूल फरमा ले, इस इदारे के हक़ में कबूल फरमा ले। या अल्लाह तमाम मदारिस मसाजिद की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह उलमा सुलहा मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह जो मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी बख्शिश के फैसले फरमा दे। या अल्लाह उनके कब्र में तेरे सिवा और उनके अमाल के सिवा कोई नहीं। या अल्लाह उन पर रहम फरमा दे। या अल्लाह उन पर रहम फरमा दे। या अल्लाह उन पर रहम फरमा दे। या अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमारे एक साथी, हमारे दर्जे के साथी हज़रत क़ारी मिफ्ताहुल्लाह साहब के भांजे मौलाना इनामुल्लाह साहब को कल शहीद किया गया, मौलाना एहसानुल्लाह साहब को आज शहीद किया गया। या अल्लाह अपने फजल करम से तमाम उलमा की मग़फ़िरत फरमा, तमाम उलमा की शहादत को कबूल फरमा। या अल्लाह इस शहादत को रायगा जाने न दे। या अल्लाह कातिलीन की पकड़ फरमा। या अल्लाह बातिलीन की पकड़ फरमा। या अल्लाह कुफ़ार की पकड़ फरमा। या अल्लाह नाफरमानों की पकड़ फरमा। या अल्लाह तेरे जो बागी हैं उनकी पकड़ फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से अब इस मुल्क में अमन का बोलबाला फरमा। या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह हम में जो खवास हैं उनको भी अपनी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमा, आवाम को भी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमा। खवास व आवाम को कबीरा सगीरा गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से हम सब के अंदर जो मुनाफकत आ गई है, ज़ू वजहैन बन गए, दो चेहरों वाले बन गए, सामने कुछ हैं दिल में कुछ हैं। या अल्लाह इस मुनाफकत को ख़त्म कर दे। या अल्लाह इस मुनाफकत को ख़त्म कर दे, क्योंकि ए अल्लाह क़यामत के दिन तो ऐसे शख्स को आग की लगाम लगाएगा। या अल्लाह इस मुनाफकत से हमें बचा ले, इस मुनाफकत से हमें पाक कर दे, हमारे दिलों को मुनाफकत से पाक कर दे। या अल्लाह हमें मुसलमानों की इज़्ज़तों से खेलने से महफूज कर ले। या अल्लाह मुसलमान की इज़्ज़त को तूने बैतुल्लाह से अफजल करार दिया, मुसलमान की इज़्ज़त को तूने हरम शरीफ से आला अफजल करार दिया। या अल्लाह आज हम बैतुल्लाह से ज़्यादा अजीम मुहतरम शख्सियत मुसलमान की या अल्लाह इज़्ज़त को हम ढा रहे हैं, इज़्ज़त को हम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ए अल्लाह हमें तौबा की तौफीक नहीं हो रही। या अल्लाह हमें मुसलमानों की इज़्ज़त से खेलने से बचा ले। या अल्लाह मुसलमानों के ऐबों पे पर्दा डालने वाला बना दे, मुसलमानों से हसद करने से बचा ले, मुसलमानों से कीना रखने से बचा ले, मुसलमानों से बुग़्ज़ रखने से बचा ले, मुसलमानों से दुश्मनी करने से हमें बचा ले। या अल्लाह मुसलमान को कत्ल करने से हमें बचा ले। या अल्लाह मुसलमान की इज़्ज़त से हमें खेलने से बचा ले। या अल्लाह आपस में शीर व शकर कर दे। या अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमा दे, इत्तिहाद कायम फरमा दे, इज्तिमा कायम फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे। या अल्लाह इस बेइत्तिहादी की वजह से तेरी मदद और नुसरत ख़त्म हो गई। या अल्लाह तूने नुसरत को उठा लिया। या अल्लाह तूने हवा को उखेड़ दिया। या अल्लाह आज एक मुसलमान और मुसलमानों की सारी जमात फुटबॉल की मानंद हो गई। या अल्लाह कुफ्फार दोनों तरफ से मार रहे हैं, लेकिन ए अल्लाह मुसलमान सुधरने के लिए तैयार नहीं। या अल्लाह मुसलमानों को सुधार दे। या अल्लाह मुसलमानों को सुधार दे। या अल्लाह हम सबको सुधरने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह अगर हमें तू मजीद इम्तिहान में डालना चाहता है तो ए अल्लाह अपने इम्तिहान से बचा ले, और ए अल्लाह ईमान के साथ मौत दे दे। या अल्लाह हमें कुफ्फार की मौत नसीब न फरमा। या अल्लाह हमें हशर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुसवा न फरमा। या अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आम मुसलमान और एक ख़ास मुसलमान रुसवा हो, और ए अल्लाह उसके मुतक़िद देख रहे हो। या अल्लाह इससे हमें बचा ले। या अल्लाह इससे हमें बचा ले। या अल्लाह इस रुसवाई से बचा ले जो हमेशा की रुसवाई है। या अल्लाह जहाँ ज़मीन तांबे की, सूरज एक मील के फासले पर सब बरहना होंगे। या अल्लाह सब नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। या अल्लाह सब हिसाब व किताब मांग रहे होंगे, हिसाब व किताब शुरू नहीं होगा। या अल्लाह एक दिन 50,000 बरस का होगा। या अल्लाह उस तपती धूप के अंदर और सख्त धात
गर्म होने वाली धात पे खड़े होंगे, या अल्लाह अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबे होंगे। या अल्लाह उस वक्त की रुसवाई से हमें बचा ले, उस वक्त की रुसवाई से हमें बचा ले, उस वक्त की रुसवाई से हमें बचा ले। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। या अल्लाह हमें जो हाजत रवा है उनकी हाजत रवाई को पूरा फरमा। या अल्लाह उनकी हाजत रवाई फरमा। या अल्लाह हम सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह बेहुदा किस्म की मुरादों से बचा। या अल्लाह नफ्सानी ख्वाहिशात से बचा, शरीयत का ताबे बना। या अल्लाह शरीयत के मुती बना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार बना, उनकी सुन्नत पे चलने वाला बना। या अल्लाह अपने फजल करम से, अपने फजल करम से हमें सहाबा का ईमान नसीब फरमा, जिसको तूने मेयार हक करार दिया, ईमान का मेयार करार दिया। या अल्लाह हमें सहाबा का ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से हम सब के पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने और ए अल्लाह दीन के दीगर आमाल करने को कबूल फरमा। तमाम दीनी मदारिस मसाजिद या अल्लाह दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमा। शरीरों के शर, हासिदीन के हसद, ज़ालिमीन के जुल्म, फितने परवरों के फितने से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा, जो ना मांग सके या अल्लाह हमारे पास कलिमात नहीं, लेकिन तेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। या अल्लाह हमें वो तमाम भलाइयाँ अता फरमा दे जो तमाम अंबिया ने और खुसूसन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगी, और उन तमाम बुराइयों से पनाह अता फरमा दे जिनसे तमाम अंबिया और खुसूसन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। या अल्लाह मुअतकिफ़ीन के एतिकाफ़ को कबूल फरमा। या अल्लाह उनसे जो कोताहियाँ हुई हों और यकीनन हुई हैं, या अल्लाह हम सब की कोताहियों को माफ़ फरमा। मुअतकिफ़ीन को कोताहियों को माफ़ करके उनको पूरा पूरा बदला नसीब फरमा। या अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा कि दुनिया की तमाम रानाइयाँ छोड़कर बग़ैर नहाते हुए अपने गर्मी और हर किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए तेरे हुजूर हाजिर हुए। या अल्लाह उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा। मज़ीद मेहनत और आइंदा भी या अल्लाह उनको तौफ़ीक़ नसीब फरमा और अच्छे से अच्छे तरीक़े से एतिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह बहुत से हज़रात ने दुआओं की दरख्वास्त की है। या अल्लाह तू उनके नामों से वाकिफ़, उनकी ज़रूरियात से वाकिफ़। या अल्लाह तू अलीम बिज़ात सुदूर है, दिलों के भेदों से वाकिफ़ है। या अल्लाह तू उनकी मुरादें खूब जानता है। या अल्लाह उनकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। और जो बीमार हैं, जल गए हैं, ज़ख्मी हैं, किसी भी किस्म के मर्ज़ में मुब्तला है, या अल्लाह उन सबको सेहत कामिला आजिला ईद से पहले ही अता फरमा दे। या अल्लाह ईद से पहले ही उनको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात जो बीमार हैं, या अल्लाह उनको तमाम मूज़ी अमराज से छुटकारा नसीब फरमा दे। या अल्लाह हम सबको रूहानी जिस्मानी मूज़ी अमराज से और आखिरत में तबाही के अमराज से हमें बचा ले। या अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के काबिल बना दे। जन्नतुल फिरदौस के काबिल बनने के आमाल करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी नसीब फरमा दे। या अल्लाह अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अपना रहम फरमा। या अल्लाह टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे सामने बहुत से
बुजुर्ग हजरात हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, बच्चे हैं, या अल्लाह नेकोकार हैं। या अल्लाह अपने फजल व करम से उनके सदक़े से हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करते हुए हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हम सब की जायज़ मुरादों को कबूल फरमा। या अल्लाह अपना ख़ास फजल नाजिल फरमा दे, या अल्लाह ख़ास फजल नाजिल फरमा दे, या अल्लाह ख़ास फजल नाजिल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना वजअलना मिन उतक़ाइक मिनन नार वजअलना मिन उतक़ाइ शहरि रमज़ान। अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व रिक़ाब उम्महातिना व असातिज़तिना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار। اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون। اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك। اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل ديارهم خيرا من ديارهم وأهلهم خيرا من أهلهم وأبدل سيئاتهم بالحسنات. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين. ارحمنا رحمة رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم أنت الحق وقولك الحق أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد الضعيف وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل